दहीबरा आलुदम खाया आम समस्ते भल पाई था। आसतु आपण मानी आज दहीबरा आलुदम आनी सुंदर रेसिपी टे देखो मुझे प्लेटिंग करुँची। मु गोटे प्लेट रे बरा को प्रथमे दे नौची। तापरे मु आलुदम दौची। आलुदम को देला परे मु ब्लैक सॉल्ट किंबा बीट लूण देली। तापरे जीरा लंका गुंड देली, पियाज दौची, कंचा लंका दौची, धनिया पत्र दौची, गोटे चटणी करिछि पुदीना धनिया लंका चटपटा आउ मिक्सचर किंबा सेव देकी प्लेटिंग कली। देखंतु केते बढ़िया हेछि। गार्निश करिछि। आसंतु खाइबा। देखंतु फ्रेंड मु केमिति दहीबरा तैयारी कली। आसंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। लिपिका यूनिक क्रिएशन को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आसंतु मु केमिति दहीबरा तैयारी करिछि देखंतु। प्रथमे मु बिरी चाउल को बतुरे नेछि, ताकू बाटी देबी। तापरे मु कोन करिछि ना मु सर आउ दही एकाठी करिकी मु स्टोर करिकी रखी दिए गोटे वीक पर्यंत। तापरे मु ताको कोन करे ना ग्राइंड कर दिए। ग्राइंड कला परे किछि लहुणी अलगा हो जाए आउ बटर मिल्क अलगा हो जाए। लहुणी को मु काढ़ी निए। देखंतु केते लहुणी बाहरिछि। लहुणी को मु अलगा जगह काढ़ी की सेथिरे मु घी बाहर करे, गाय घी आउ तार जो बटर मिल्क बाहरिला सेथिरे मु प्रायतः दहीबरा करे सप्ताह को थरे। तो मु केबे वीडियो दे पारिनी, भाबिली आज मु वीडियो देबी बोली। आपण माने तो एई भला करूथिबे मे भी जानिनी, किंतु थरे एई भला करंतु देखिबे बहुत बढ़िया लागिवो दहीबरा खाया पई। साधारणतः दही रे जो आमे बरा करू सेइटु बहुत भल लागिवो खाया पई। कहीं ना लहुणी अंश रोचे आउ ओरिजिनल बास्ना आसीबो। देखंतु केते लहुणी बाहरिला आउ बटर मिल्क भी एतिक हेछि। एबे एथिरे मु बरा तयारी करबी। देखंतु बिरी चाउल को बाटी नेछि, सेथिरे किछि लूण ऐड करूछि। लूण रे मु खाली लूण ही दउछि, किछि दउनी। आपण माने मसाला अदा फदा किछि देई पारिबे। मु सादा रे करूछि। आउ तापरे मु गोटे गोटे स्पून तेल रे पके नेबी। तेल को भल भाव रे गरम करिवे। टिके एमती खेली दबा। खेली देले से गोटी गोटी हेइ जिवो। तापरे मु किछि गोटे पानी रखिछि अलग जगह रे। बरा को छाणी की से पानी रे मु पके देबी। पके देला परे कोन हबो, बरा रु जते तेल थिबो सब तेल छाड़ी जिवो आ बरा स्पंज हे जिवो आउरी फुलिबो। खाया पई बहुत भल लागिवो। देखंतु आरा गुडा को जते पिठो थिला मु सबतिक बरा कर नेबी। दहीबरा रेसिपी तो बहुत सहज, समस्त करती, किंतु एटा टिके मु अलग टाइप रो करिछि। बहुत बढ़िया लगे खाइबा पई। मु केबे भी मार्केट दहीबरा खाएनी। मु निजे एमती घरे तैयारी करिकि खाए। मते निजे करिकि खाइले ही बहुत भल लगे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୟାରି ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁତିକ ଦହିବରା ଛାଣି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ପାଣିରୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଉଛି। ପାଣିରୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ବଟର ମିଲ୍କରେ ସବୁତିକ ପକାଇଦେବି। ବଟର ମିଲ୍କରେ ସେ ଅବଜର୍ଭ ହେବ। ଏମିତି ଖେଳେଇଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା କି କେୟାରଫୁଲି ଚଲେଇବେ, ନହେଲେ ସେ ଏତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି, ନରମ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦହିବରାକୁ ଛୁଙ୍କ କରିବା। ଛୁଙ୍କଟା ଦହିବରାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଛି, 5 ଫୁଟଣ ନେଇଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଶୁଖିଲା ହେଉ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ହେଉ, ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇକି ଟିକେ କଡ଼ା ରହିବ। ଏବେ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବା। ଏମିତି ହାଲକା ଖେଳେଇବେ, ତାକୁ ବୁଲେଇଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଲଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ବିଟ୍ ଲୁଣ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦହିବରା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁଦମ୍ ତିଆରି କରିବା। ଆଳୁଦମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଛି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ, ଆଉ କଟା ପିଆଜ ଦେଲି, ତାପରେ ଟମାଟୋ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ରଟା ଆଳୁ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଲୁଣ, ହଳଦୀ ସବୁ ଦେଇକି ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ସବ୍ଜି ମସଲା କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବ୍ଜି ମସଲା ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ମସଲା ପାଣି କିଛି ରଖିଛି, ପାଣିକୁ ଦେଇନେବି। ସେ ଆଉ କିଛି ସମୟ କଷି ହେଇଯାଉ, ଛାଡ଼ିଦେବା। କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଳୁ କାଟିକି ସିଝେଇଥିଲି, ଏଇଭଳିଆ କାଟିକି ସିଝେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟା ବି ସିଝେଇକି କାଟିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ସିଝେଇଲେ ଝୋଳଟା ବହଳିଆ କରିଦିଏ, ଆଉ ଏଇଟା ବରାରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ମସଲା ସହିତ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫୁଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆଳୁ ତରକାରୀରେ ମଟର ବି ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆଳୁଦମ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟିଂ କରୁଛି। ଦହିବରା ରେଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ମୋର ଯେଉଁ କରିଛି ଦହିବରା କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।